سامنے عرض کی ماتا ولم یارف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا گویا وہ جہالت کی موت مرا۔ اس کی مثال اگر سمجھ نہیں آئی، لفظوں کی سمجھ نہیں آئی، تو اندازہ کریں کہ ابو جہل کون تھا اور ابو لہب کون تھا کہ جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اگر ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتے ہیں، ابو جہل ابو لہب اور ان کے ساتھی شداد ہے، فرعون ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی جو منکرین ہیں، کیا ان کا وتیرہ تھا، کیا عمل تھا کہ وہ اپنے وقت کے ہادی سے غافل تھے، اپنے وقت کے نبی یا امام کو پہچانتے نہ تھے، بس وہ جاہل تھے۔ اسی لیے جو آج کے زمانے کی معرفت نہیں رکھتا اسے جاہل سے تعبیر کیا گیا، یعنی جب وہ دنیا میں زندہ ہے تو بھی جاہل رہے گا اور جب دنیا سے جائے گا تو بھی جاہل رہے گا، جاہل مرے گا۔ بس اگر ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری موت میں اور ابو جہل کی موت میں کوئی فرق نہیں، ابو لہب کی موت میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہم زمانے کے امام کی ہی معرفت نہیں رکھتے تو ہم ان کے پیغام کو پہچان نہیں سکتے، ہم ان کے امام کی تبلیغ تک پہنچ نہیں سکتے، اپنی زندگی کا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہ مقام پاتا ہے جو میسا میں تمام نے پایا، جو یاسر نے پایا، جو زہیر ابن کین نے پایا، جو آج کے زمانے میں بھی یوسف حججی کی مثال ہے۔ آج کے زمانے میں بھی کتنے ایسے شخصیات ہیں کہ جو ہمیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے امام سے توسل کیا تو کوئی آیت اللہ بہجت بنا، کوئی علی سیستانی بنا، کوئی خامنائی بنا۔ بس ہم اپنے راہبروں اور اپنے لیڈروں کا اگر دامن تھامے رکھے تو ہم اس امام تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو زمانے کا امام ہے، اور اگر زمانے کے امام سے غافل رہیں گے تو ابو جہل جیسی زندگی گزاریں گے۔ اگر امام کی معرفت ہوگی، امام کی پہچان ہوگی، میں کتنی بھی حقیر ہوں، میں کتنی بھی چھوٹی ہوں، میرے پاس کتنا بھی عمل نہیں ہے، میرے پاس کتنی بھی دولت نہیں ہے، کتنی بھی فقیر فقرا ہوں، لیکن پھر بھی زمانے کا امام وہ ہے جو اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو زندگی دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب مومنات آگے تشریف لے آئیے، آگے کافی جگہ بٹ آگے آ جائیں، پھر بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو ابھی تک نہیں ملے وہ بھی لیں اور آگے آ جائیں، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر اپنے زمانے کی معرفت ہوگی تو حقیر سے حقیر چیز بھی امام سے توسل کی وجہ سے، نبی سے توسل کی وجہ سے بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ پالے گی۔ آئے میں مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں عزیزان، اگر ہم جانوروں میں دیکھیں، حشرات الارض میں دیکھیں تو ایک ایسا حشرات ہے کہ جس کو ہم بہت ہی حقیر اور چھوٹا سمجھتے ہیں، جس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، وہ چل رہی ہوتی ہے ہم اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ چیونٹی ہے۔ اس طرح کا حشرات ہے کہ بالکل بے حیثیت و بے مایا، لیکن اگر زمانے کے امام کی معرفت ہو، اگر زمانے کی حجت کی ہادی کی معرفت ہو تو خدا اس چیونٹی کو اتنا درجہ عطا کر دیتا ہے کہ اس چیونٹی کے نام کے بغیر نہ قرآن پورا ہوتا ہے نہ قرآن کی صورتیں مکمل ہوتی ہیں۔ کیا واقعہ ہے اس طرح سے کہ جب ایک نمل، ایک چیونٹی، یہ جو چیونٹیوں کی سردار تھی، جب وہ اپنا لشکر لے کے دانا چننے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس نے آواز سنی ایک نبی کی کہ نبی کہہ رہے ہیں یہاں سے تیز چلو، یہاں پر
कुचली जाओ। अब जब ये आवाज सुलेमान नबी ने सुनी तो उसने चींटी को बुलाया। हाँ चींटी, तुम क्या समझती हो कि मैं नबी हूँ, मैं मासूम हूँ, मैं जुल्म और ज्यादती से पाक हूँ। मेरी वजह से किसी पर रत्ती बराबर जुल्म नहीं हो सकता, अगरचे वो एक चींटी ही क्यों ना हो। बेशक माशाअल्लाह। ए नबी, आप ठीक फरमा रहे हैं, कि तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं सरदार हूँ और ये सब मेरी रैयत है। जैसे आप अपनी रैयत का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही मैं अपनी रैयत का ख्याल रख रही थी। मैं चाहती थी कि मेरी कोई चींटी कुचली न जाए, इसलिए मैंने सबको कहा बिलों में चली जाओ। और जब सब बिलों में चली गई तो आपने आवाज सुन ली। अब सुलेमान नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, हाँ चींटी, तू ठीक कह रही है। उसको अपने हाथ पे रखवाया, एक गुलाम से कहा कि उसको यहाँ रखो। यहाँ आई, अब कहा, अच्छा ये बता, बड़ी सियानी लगती है, ये बता तू अफजल है या मैं अफजल हूँ। कहा इस वक्त तो मैं अफजल हूँ। चींटी कह रही है, इस वक्त तो मैं अफजल हूँ। सुलेमान मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, किस तरह तू अफजल है। कहा आप किस पे बैठे हैं। कहा मैं तख्त पे बैठा हूँ। तख्त किसका बना है, लकड़ी का बना है। कहा मैं किस पे बैठी हूँ। कहा तू सुलेमान नबी के हाथ में बैठी है। अच्छा, तो तख्त का रुतबा ज्यादा है या सुलेमान नबी के हाथ का रुतबा ज्यादा है। कहा सुलेमान नबी के हाथ का रुतबा ज्यादा है, बस इस निस्बत से मैं अफजल हुई। बस उस वक्त खुदा ने कहा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी, एहसान का बदला एहसान। ए चींटी, तुझे मेरे नबी की इतनी मार्फत है, तुझे मेरे नबी की इतनी पहचान है, तू जानती है मेरा नबी क्या मर्तबा रखता है। हाँ परवरदिगार, खुदा ने कहा तूने मेरे नबी की मार्फत रख के मुझ पर एहसान किया, मेरे नबी पर एहसान किया, बड़े दरबार में लोगों को बताया नबी का क्या मर्तबा होता है, माशाअल्लाह, नबी का क्या मकाम होता है। ए चींटी, मैं तुझे ऐसे नहीं रहने दूंगा, तेरे एहसान का बदला तुझे दूंगा। क़यामत तक, जब तक कुरान रहेगा, नामे खुदा रहेगा, सूरतें रहेंगी, लोग कुरान की तिलावत करेंगे, तेरा जिक्र उसके अंदर आएगा। जब तक कोई तेरा जिक्र न कर ले, उसका तिलावत कुरान मुकम्मिल न होगा। बस ये रुतबा है जो जमाने के नबी या उसके वली को पहचान लेता है। और बस यही नहीं, ये तो जानदार थी, चींटी थी, बोल सकती थी। आए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। वो वक्त याद कीजिए कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे आए हैं, एक जगह पर गिरिया करते हैं। कई साल गुजर गए, कई सदियां गुजर गई, तौबा कबूल नहीं हुई। और जब तौबा कबूल हो गई, जन्नत में वापस आदम चले जाते हैं। पीछे से एक जगह पर जहाँ पर आदम बैठ के इबादत किया करते थे, खुदा से राज़ो न्याज़ किया करते थे, वहाँ से एक जगह से रोने की आवाजें आने लगी। और जब रोने की आवाजें आई हैं, परवरदिगार ने पूछा तो कौन रो रहा है यहाँ पर। तो एक पत्थर की आवाज आई कि मैं यहाँ पे गिरिया कर रहा हूँ। रोने का सबब पूछा, कहा इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे ऊपर, मुझ पत्थर के ऊपर बैठ के तेरा नबी तेरी इबादत किया करता था, तेरा जिक्र करता था, तेरी तस्बीह और तकदीस बयान करता था। मैं तेरा जिक्र सुनता था, मेरे दिल को सुकून मिलता था। पत्थर को भी पत्थर न समझो, अल्लाह की मखलूक है, यानी कि वो समझता था ये जिक्र खुदा है, इसके सुनने से कितना सरूर है। इंसान के अलावा कोई इतना गाफिल नहीं मखलूकात में कि जितना इंसान है। सबसे ज्यादा सहूलतें भी मिली, हिदायत के मौके भी मिले, सबसे ज्यादा अल्लाह ने मेहनत इंसान पर की, लेकिन फिर भी इंसान सबसे पीछे पीछे पीछे। बस जब कहा मैं तेरा जिक्र सुनता था, मैं तेरा नाम सुनता था, कहा ए पत्थर तुझे मेरे जिक्र का इतना पता है और मेरे नबी की जुबान से निकलने वाले कलिमात इतनी मोहब्बत हो गई तुझे। कहा हाँ परवरदिगार। फिर खुदा ने कहा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जो मुझ पर एहसान करता है
और उस पे एहसान करता हूँ। क़यामत तक तू मेरा जिक्र सुनेगा, तू मेरा नाम सुनेगा, तेरा दिल मसरूर रहेगा। जो भी हज करने आएगा, जब तक तुझे बोसा माशाल्लाह उसका हज मुकम्मिल नहीं होगा। जब भी ये सदा उठेगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तू ये आवाजें सुनता रहेगा और मेरे जिक्र से अपने दिल को मसरूर करता रहेगा। बस खुदा इस तरह से अज्र अता करता है। और बस यही नहीं, जब हजरत इब्राहिम और इस्माइल, वक्त की कमी के बाइस में तेजी से बढ़ रही हूँ, हजरत इब्राहिम और इस्माइल जब खाना काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे और बुलंद करते करते जब इतनी ऊंची हो गई कि हजरत इब्राहिम का हाथ नहीं पहुंचता था, उस वक्त बेटे से कहा, ए इस्माइल एक पत्थर लेके आओ, वो नीचे रखता हूँ ताकि उसके ऊपर खड़ा होके मैं दीवारों को मुकम्मिल कर सकूं। अब पत्थर लाया गया, इब्राहिम ऊपर खड़े हुए हैं और दीवारों को मुकम्मिल कर रहे हैं। जब मुकम्मिल होने वाली है, आखिरी मरहला है, उस वक्त वो पत्थर जो इब्राहिम के पाँव के नीचे था, हम कलाम हुआ और खुदा से कहा, ए परवरदिगार, ये तेरा नबी खाना खुदा मुकम्मिल कर रहा है, मैं महरूम हो जाऊंगा इसके पाँव के नक्श से, मैं महरूम हो जाऊंगा। ये जो जिक्र तेरा कर रहा है, मैं इसकी हमदो सना सुन न सकूंगा। ए परवरदिगार, ये तेरे नबी के पाँव कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, ये मुझे बड़े पसंद आए हैं। मेरा दिल करता है क़यामत तक ये नक्श मेरे सीने पे बाकी रहे। खुदा ने कहा, तुझे मेरे इमाम की, मेरे नबी की इतनी मार्फत? कहा हाँ। फिर खुदा ने कहा, हल जज़ाउल एहसान। माशाल्लाह वाह भाई वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे नबी की इतनी पहचान है। कहा हाँ खुदाया, ये तेरा जिक्र करता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है। ये तेरा इमाम, ये तेरा नबी, ये तेरा खलील है। इतना सुना, फिर खुदा ने कहा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अब खुदा के हुक्म से उस पत्थर के सीने में नरमी पैदा हुई, और जब नरमी पैदा हुई तो इब्राहिम के पाँव जो है वो नक्श हो गए। और क़यामत तक के लिए इस पत्थर को इब्राहिम से उठवा के एक ऐसे मकाम इब्राहिम बना दिया कि क़यामत तक वो मकाम इब्राहिम